Aeronaves 8850, buenas, está en contacto radar. Continúe de descenso para nivel de vuelo 150. Para 150 vamos en curso a Mamuk y vamos a posteriormente en calle 7, ¿le va bien o...? 8850 vuela a calles. A calle, 8850. Sorry for 146, you're right, continue back to the Bravo with Mark. Taxi, Bravo with the Barcelona. 547 Hotel Sierra, say again. Sorry, 517 for Hotel Sierra, cancel from now our IFR, direct to Regina. At the moment maintaining 7,000. I put on for the Sierra. You are clear to fly Calle. You are not flying to Calle, sir, and there's an arrival for runway 12 in Valencia. So if you want to cancel your flight plan, IFR pilot plan is cancelled at 1007, and descend on discretion the QNH in Valencia 1022. Do not enter the Alpha area. Area 1, sorry. Copy that. Now, IFR starts to stand for 1000 feet. That will 74 Hotel Sierra. At pool 7 for Hotel Sierra, do not enter the area 1. Copy that. We are not entering the area 1. That will 74 Hotel Sierra. Solicitamos personas para una prueba de motor Valencia y acosar de nuevo número Telunia. El pasajero número Telunia from Standby, digamos. Standby, Echo Charlie November Hotel Uniform. France Airbus A320, would you be ready upon reaching? Yes, we're ready. That's how it works. Buñol a 6.000 pies y posterior por el corredor norte visual a Sagunto, Airport 61 Coromeo. Airport 61 del Coromeo, copiado para esta información a pista en servicio Valencia a la 12, 6.500, pero ahora por encima 6.500. 6.500 pies, Airport 61 de Coromeo. Airport 61 de Coromeo, copiado sin tráfico hasta 6.500 pies, se responda 3250. Respondiendo 3250, Airport 61 de Coromeo.
100 to 6000. Lima Yankee Bravo Alpha Kilo 2, muy buenas, stand for level 100 100. 2, flight level 100.